Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete početak predsetvene pripreme za setvu pšenice. Radimo standardno kao što smo radili prethodnih godina, znači tanjiranje sa Landstal nošenom tanjiračom i naravno setva sa HMS sejalicom. Kao što sama riječ predsetvena priprema znači, jasno vam je da se tu radi o pripremi za setvu određenih kultura. Mi radimo predsetvenu pripremu za pšenicu i tu je bitno da se postignu nekoliko stvari. Znači prva stvar koja je bitna da se postigne taj setveni sloj, znači to je glavna stvar. A druga stvar je da bude što je moguće ravniji gornji sloj po kojem će budući traktor sa sejalicom da gazi, kako bi mogao da se kreće što većom brzinom, naravno, i da što lepše se poseje, da bude na jednaku dubinu postavljeno seme i radi jednakog nicanja, naravno, posle ukorenjavanja i bokorenja. Sama ova predsetvena priprema tanjiračom, znači to je poluredukovana neka obrada i to je svake godine isto, sem ako su neki ekstremni uslovi, tako da vas ja ne bih mnogo sad tu davio. Već ste imali ranije 2 ili 3 godine prilike da gledate pripremu sa ovom tanjiračom, takođe sa Pumom, i ne bih tu mnogo pametovao, nego hoću samo da vam ispričam neke osnove i da vam prikažem ovaj video, pošto mi je plan da radimo pripremu sa ovom tanjiračom, ali sa Changfa traktorom. A pošto nisam 100% siguran da će taj traktor moći da nosi ovu tanjiraču zbog njene mase, ja vam čisto snimam jedan video da ipak ima video što se tiče predsetvene pripreme za setvu ovih jesenjih, ozimih, kako da kažem, kultura. Zato nadam se da vam je jasno o čemu pričam i vidjet ćemo u budućnosti, ukoliko bude moguće da se snimi video sa Changfa i ovom tanjiračom. To bi sad u ovom trenutku bilo mnogo interesantnije nego ovo, ali ja vam za sada ovo snimam čisto da vam ispričam te neke osnove i šta je, zašto se to sve radi tako, a posle ćemo sa Changfa moći da vidimo, ako bude zanimljivijih detalja, i kako se taj traktor bori sa ovom tanjiračom i uopšte sa ovom operacijom. Kao što možete vidjeti, krećem se između 10 i 11 km na sat. Sve u vezi traktora Pume već znate, u vezi ove tanjirače smo već dosta pričali. Dubina rada je trenutno oko 13 cm. To je namešteno da ne bi svaki put podešavao. Ovdje je mehaničko podešavanje koje ima hidraulično podešavanje dubine. On po meni bi trebalo da radi, što se tiče suncokretišta, pliće, a ja sam namestio ovu dubinu zašto je ovolika dubina potrebna da bi se u kukuruzoviništu koliko toliko zatrpali žetveni ostaci, izmešali sa zemljom i dobio neki setveni sloj. Kažem vam, to sve zavisi od vaših afiniteta i želja dubina rada. Po meni treba prilagoditi uslovima na terenu i tako raditi. Znači ne treba težiti nekom predubokom tanjiranju. Tanjirača vam svakako ostavlja ovaj plužni đon slično kao plug, samo na manjoj dubini, tako da ga verovatno onda sledeće godine možete razbiti sa oranjem, ali generalno ni tanjiranje nije neka specijalno dobra operacija što se tiče same
zemlje i to degradacije njene, ali je dobra što se tiče brzine obrade i dobija se na vremenu kada se tanjira, znači možete brzo da istanjirate i da podesite, kako da kažem, podesite zemljište za samu setvu. Evo sad sam na drugoj njivi, ovdje krećemo polako uz bregove, sad će poslije toga ću ići na ozbiljnije bregove. Ova njiva je lepa, dugačka preko 500 metara, ali generalno ne volim da radim ovo kurzovinište, pošto posle jedne pripreme, kao što možete vidjeti, to nije baš za sejanje. Može da se seje, rekao sam prošle godine, baš ako može u to da se poseje, nije da ne može, ali trebalo bi neka bolja mašina. Što se tiče tog, kako kaže, tog ovog sad mog prvog prolaza, zbog sve ove mase malo pravi, kako da kažem, tanjirača valove i više po tome ne može brzo da se vozi. Sad ovdje recimo ja mogu ići 20 sat sa rasipačem ili nemam pojma, i čak i sa tanjiračom da mi dozvoljava raspored brzina, dok na primjer posle sa sejalicom mora sporije da se ide, tako da to me malo nervira, posebno ako ja sejem, a naravno i ako Mika seje, sve je to isto pismo, to je jedna te ista firma, nebitno ko vozi traktor. Uglavnom, rešio sam se da malo više posejem pšenice, zato sejem sada na kukurzovinište. Prošle godine ste mogli vidjeti da sam jedino durum sejao na kukuruzovinište, sve sam sejao na suncokretište, međutim izbacujem suncokretište, to je suncokret zbog mafije koja je zauzela tržište suncokreta i umjesto evo sada 70 dinara koje je bilo realno da nam plate, ko zna da li ćemo i 55 dinara dobiti. Tako da to te s akontnim cenama i to što ne može da se čuvaju ti naši proizvodi, ja to polako izbacujem i vidjet ću šta ću. Jedino ta uljana repica, ni ona mi se ne sviđa, ali morao sam da imam barem 3-4 kulture koje čega radi nekog normalnog plodoreda. Uglavnom vidite šta se ovdje dešava, pa nastavljamo radove dalje. Evo vidite, ovdje sad polako počinje breg, ovdje je izlaz jako gadan. Sada ću, i to ću da vam prikažem, eto čisto da vidite. Znači ovdje malte ne moraš da gaziš komšinu njivu, jer ne mogu, u samom bregu je okretanje. Tanjirača je teška, sa bilo kojim oruđem je problem, s tanjiračom je ogroman problem kad bih hteo u tom bregu da okrenem, znači možda bi me čak i prevrnulo. Tako da ja moram da čepam komšiji njivu, obično ako ima mogućnosti u proleće, ja mu to malo popravim spremačem, ali zaista je nezgodno. Evo vidite sad ovdje kakav je, tu pravog puta ni nema i sad ja moram ovdje da podižem tanjiraču, ne smijem tamo. Put u stvari nije ovdje gdje jeste, nego je u samom ovom bregu, znači gdje je ono desni žbun onaj, tu je put u ovoj, kako kažem, strani. Tako da eto, moram s prednjim točkovima da očepim komšiji njivu, inače u opasnosti sam da se prevrne. Pogledajte vi sada čega to liči. Vidite sami po pogledu da je, mislim, nije ovo ogroman breg kao one što sam vam prikazivao, ali izuzetno su nezgodne ove uvratine, zato što voda od gore snosi zemlju i pravi se sve veći i veći. Vidite sad ovo kao kanal, pogledajte sad ovaj spust ovdje. Znači ovo je baš ozbiljno zeznuto. I sad normalno kad se pusti ovdje dole više problema nema, ali evo vidite, ne znam, nadam se da vidite u čemu je problem. Tako da eto, mora nekad da se prave i, kako kažem, i neki nepopularni potezi.
Ova njiva je pripremljena. I šta sad je problem? Sad kao što verovatno sami vidite, ovo dosta dobro izgleda. Ja bi ovdje čak možda rizikovao ako bi Mika htio da proba da ovo seje iz prve, znači sa ovim jednim prohodom. Malo problem pravi ovdje, vidite gdje ima ovih od gore još žetvenih ostataka. Bojim se da to ne bude gušilo ove potirače tragova. Inače što se tiče same setve nema to veze. Naravno poslije će još i valjanje to ispraviti. Šta bude problem? Kada ja još jednom pređem ovo, napravit ću ponovo ono gnjecavo. Vidjeli ste prošle godine kakve smo probleme imali sa setvom duruma. Zato što sam 2 puta prešao, to se pretvorilo u neku prašinu. I uopšte nije stvaralo otpor sejalici. Znači nisu malte ne htjeli da se okreću diskovi. Tako da me to brine. Jer kažem vam, nije ovo savršeno, ali je dosta dobro. Tako da bi sigurno moglo da se poseje. Sad da li bi bilo dobro, ne znam. Tako da tu ćemo vidjeti kad budemo došli do ove njive šta Mika kaže, da li da probamo da posejemo, znači bez drugog prohoda. Svakako drugi put M sporije idem, M vam kažem pravim to bez veze, te gnjecavu zemlju, znači previše bude izmešana i sitnjena masa sa zemljom i to uopšte nije dobro. Tako da bih ja, ako bi ovakva još neka njiva bila, sigurno bi barem jednu probao da posejem sa samo jednim prohodom tanjiračom. Već sam vam rekao šta je smisao i šta su zadaci pripreme zemljišta, tako da po meni ovo već skoro ispunjava taj osnovni zadatak pripreme. Evo to vam je ono što sam govorio, znači ovdje je pogled na Krčedinsku adu, Dunav. Uglavnom, ovdje u ovom pravcu su kao što vidite vikendice, vikend naselje, evo vidite ostrvo Adu. Ovdje je ovaj vinograd što je nekad bio Živković, jer sad ko zna čije je to MK vlasništvo. Uglavnom deo je, ova priroda je ovo sve lepo, ali nije za obradu lepo. Ima tih bregova, provali, ovdje čak se dešavalo da se odronjava zemlja, klizišta. Tako da nisam rado ovdje nikada radim. Pravo da vam kažem, radim, ali ne volim da sam ovdje. Prosto ne volim ovo da radim. Polako nam se približava i zalazak sunca. Za danas, za prvi dan je dosta. Uradio sam 7-8 njiva, nekih 12 hektara i to mi je dovoljno. Hvala vam na gledanju, nadam se da je bilo interesantno, vidjeli ste ova dešavanja. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, ostavljajte lajkove, komentare naravno, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav! Evo sad se nalazim na drugoj njivi. Vidite ovdje kakav je pogled. Znači ovo je ovaj breg. Ovdje je ozbiljna ova brežina i uspon i ovdje mi ne bude mi baš drago kad radim s tanjiračom. Ovdje hoće da mi se izdiže prednji kraj traktora. S one strane je Dunav, to ćete vidjeti sada kad budem išao na onu stranu, pa ću vam i to pokazati. Uglavnom, klasika, nema neke mase i ovdje ne guši, tako da ide dobro.